Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Without any delay, we're going to go to Hakeem Saab ji. देखिए अली, इकबाल एक गुलाम आदमी की मेंटल फैकल्टीज को जिस तरह डिफाइन करते हैं अपनी इसरार खुदी में, इट्स सो फैसिनेटिंग एंड सो रेलेवेंट फॉर अस टुडे. आप उसको अब हम डिस्कस करेंगे. गुलाम की जो इंट्रिंसिक मेंटल फैकल्टीज हैं, जो उसके वजूद में कैफियत होती हैं, जो सोच उसकी होती है, जो फिक्र उसकी होती है, देखो ये मुमकिन नहीं है गुलाम आदमी के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए कि जिसने कभी हायर वैल्यूज के लिए अपनी जान देने का तसव्वुर भी ना किया हो. वो कहते हैं अंग्रेजी में कि यार इफ यू डोंट हैव अ पर्पस टू डाई फॉर, योर लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. कभी ना कभी किसी मकसद के लिए तो इंसान अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए तो जान कुर्बान करने का जज्बा इंसान में हो. जब ये सेंस ऑफ सैक्रिफाइस जब तक इंसान में नहीं आती है, कोई कुछ खौफ होते हैं या कुछ लालच होती है इंसान में, जो इंसान को बुज़दिल बनाती है, ये बेगैरत बनाती है, ये कॉम्प्रोमाइज़ में मजबूर कर देती है. तो इकबाल डिफाइन करते हैं कि गुलाम परिंदे की मानंद सुबह और शाम के जाल में फंसा रहता है. एक सुबह और शाम, कभी सुबह हुई फिर शाम हुई, वो सिर्फ इन्हीं में वक्त गुजार रहा है. और गुलाम की जान पर परवाज की लज्जत हराम है. उसको मालूम ही नहीं हो सकता एक गुलाम को कि एक मर्द आजाद की फिक्र और सोच क्या होती है. टू बी ऑनेस्ट, लोग हमें दीवाना कहते हैं, हमें पागल कहते हैं, आपको भी कहते हैं. क्यों? सिंपल रीजन है इसके, बिकॉज हम इस स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं. वी डोंट एक्सेप्ट, उसके लिए जो कीमत अदा करनी चाहे अपनी जान, चाहे अपनी माल, चाहे अपने बच्चे, चाहे अपने खानदान, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, वी थिंक इट्स अ प्राइस वर्थ पेइंग टू डिफेंड दिस लैंड. हमारे वो सोल्जर्स जो बॉर्डर्स पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं, हमारे वो फाइटर पायलट्स जो उठ के दुश्मन का मुकाबला करते हैं, कोई इंसान पैसों के लिए जान नहीं देता है जब तक उसके दिल में जज्बा शहादत अपने मुल्क के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए, अपने दीन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए ना हो. ये मट्टी का नमक होते हैं ये लोग. ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से दुनिया का निजाम कायम रहता है. इन्हीं से है सबात सुबह और शाम का उस निजाम का. तो इकबाल कहते हैं लेकिन ये तसव्वुर और फिक्र और सोच जो एक मर्द आजाद में होती है, कि वो अपने आप को कुर्बान करने पे आमादा होता है, एक बेगैरत और एक बेशरम इंसान के अंदर ये तसव्वुर पैदा ही नहीं हो सकता. फॉर हिम इट्स मैडनेस. मैं क्यों अपने आप को कुर्बान करूं, किस वैल्यूज के लिए, क्यों? तो कहते हैं कि जो खौफ है इंसान में वो क्या है? हुब्बे माल दौलत, हुब्बे वतन, हुब्बे ख्वेश अक़रबा व हुब्बे जान. कहते जो मोहब्बत, यानी कुछ मोहब्बतें होती हैं जो इंसान को बुज़दिल और बेगैरत बना देती हैं. कुछ ऐसी मोहब्बत जो इंसान को हकीकत में गुलाम बनाती हैं. क्योंकि जब आप अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत की बात करते हो, तो फिर आप किसी पाबंदी में, कोई मोहब्बत आपको बॉक डाउन नहीं कर रही होती. इंसान दुनिया में रहता है, मोहब्बत जी, कोई और मोहब्बत उसको बॉक डाउन नहीं कर रही होती. इसका मतलब यह नहीं कि उसमें मोहब्बत होती नहीं है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी अल्लाह उसके रसूल होते हैं. यानी कहा कि माल और दौलत की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, औरत की मोहब्बत, ये मोहब्बतें जो इंसान को गुलाम बनाती हैं, बुज़दिल बना देती हैं. ये सारी मोहब्बत उसके सामने आ जाती है. उससे कहा जाता है कि तुमने अल्लाह उसके रसूल के लिए, जब कहा गया तुम उन लोगों से कि अफगानिस्तान के मुसलमान या इराक के मुसलमानों को जरूरत है तुम्हारी, तो तुमने कहा नहीं, पाकिस्तान फर्स्ट, अपने मुल्क को बचा के बैठ गए. बहाना तुमने ये कर लिया पूरी दुनिया के मुसलमान तबाह होते जाएं, मैं तमाशा देखूंगा इस बात पे. तुमने देखा कि रवांडा में मुसलमानों का कत्ल, इंसानों का कत्लेआम हो रहा है, अफ्रीका में भूखे मर रहे हैं इंसान. तुमने कहा जी हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम अपने वतन को बचाएंगे. फलस्तीन इराक बात आपके मुल्क तक पहुंच गई और आप कह रहे हैं ये बाजोड़ का मसला है, ये हमारा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है. जब तक इनके घर में कोई ना आ जाए, इनको कहीं मालो दौलत की मोहब्बत है जो इंसान को बुज़दिल बेगैरत, यार हमारे कैरियर, हमारे कारोबार, हमारी नौकरियां, हमारी क्या जरूरत है यार अपने आप को मुश्किल परेशानी में डालने की. व्हाई ट्राई टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, व्हाई फाइट द सिस्टम. तुम्हारे इंटरेस्ट, तुम्हारे बेनिफिट्स, तुम्हारे पर्क्स, तुम्हारे प्रिविलेजेस जाया हो जाएंगे. और कहीं औरत होती है, कहीं रुपया माल दौलत, कहीं रिश्तेदार, खानदान क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे. यही खौफ होते हैं, ये मोहब्बतें होती हैं जो इंसान को बुज़दिल और बेगैरत बनाती हैं. फिर कहते हैं, और फिर वो खौफ कौन से? वो खौफ जो इंसान को, और यहां बड़ा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, वो खौफ जो इंसान को गुलाम बनाते हैं. और यहां पे सिर्फ काफिर के लिए नहीं, एक मुसलमान के लिए भी वो बात कर रहे हैं. कहते हैं खौफ दुनिया, खौफ उक़बा, खौफ जान. इंसान को दुनिया का खौफ, आखिरत का खौफ, हत्ता कि अपनी जान का खौफ, जमीन और आसमान के मसाइल और मसाइब का खौफ, ये सब खौफ इंसान को बुज़दिल बनाते हैं. देखिए एक मोमिन बंदे की सिफ्त क्या है. अल्लाह ताला और इकबाल जिस एट्रीब्यूट को पैदा करना चाहते हैं एक वजूद में, वो इतना फैसिनेटिंग है कि उसको दोज़ख का खौफ भी नहीं होता और उसको जन्नत की लालच भी नहीं होती. ये इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है. जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, बार बार मैं इसका रेफरेंस लाता हूं कि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन बेसिकली एडवोकेट्स दैट कि जन्नत का शौक और जहन्नुम का खौफ. जन्नत का शौक हराम नहीं है और जहन्नुम की खौफ हराम नहीं है. ये तो कुरान में कहा गया है कि इंसान को इससे खौफ खाना चाहिए और जन्नत की ख्वाहिश करनी चाहिए, लेकिन ये एक छोटे लेवल पर, एक सही मानों में मर्द आजाद के लिए नहीं.
اقبال نے جب یہ کہا ہے کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. جو بندہ مومن کے ایٹریبیوٹ اقبال بتاتے ہیں کہ جب وہ جنت میں پہنچے گا تو کیا کرتا ہے. یعنی لوگوں کا تصور یہ ہے کہ مومن جنت میں جا کے سوائے موج میلہ کرنے کے اور پارٹی ٹائم کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ہوگا. زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں، یہی تصور کرتے ہیں. اقبال کا مرد مومن کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اللہ کے عشق اور محبت اور پیار اور مستی میں وہ اتنا گم ہوگا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن. فرشتے کہتے ہیں کہ مومن اتنا فیسنیٹنگ ہے کہ ایون وی آر انٹاکسیکیٹڈ بائی گریس اینڈ بیوٹی. حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن. حوریں کہہ رہی ہیں بات نہیں کر رہا ہم سے، دیکھ ہی نہیں رہا ہماری طرف. یہ ایک کانسیپٹ کہ مومن جو ہے وہ صرف حوروں کے چکروں میں لگا ہوا ہے. اقبال کا مومن یہ نہیں ہے. اقبال کا مومن وہ ہے کہ جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے کہ وہ دنیا میں بشارتیں لے چکا ہوتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری آخرت کیا ہونے والی ہے. بی بی رابعہ بصری کا ایک خوبصورت روایت ان کے حوالے سے آتی ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا رابعہ کدھر جاتی ہو؟ کہنے لگی اس آگ سے اس جنت کو جلاؤں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھاؤں گی جس کے خوف سے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو. اقبال اس حد تک چلے گئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کافر تو خیر دنیا میں پھنسا ہوا ہی ہے، ایک مومن بھی جب اپنی زندگی کا مقصد جنت دوزخ اور آخرت اور حساب کتاب اور کیلکولیشن میں لگا دیتا ہے تو وہ بھی غلام ہے، آزاد نہیں ہوا. وہ بھی مرد آزاد وہ ہے کہ جو اس لالچ سے بھی اور اس خوف سے بھی آزاد ہو جائے اور جو کچھ کرے اللہ کی محبت میں کرے، اللہ کے پیار میں کرے. یہ جنون اور دیوانگی کا ایک ایسا لیول ہے کہ ایک مرد غلام کے لیے، ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف سزا و جزا میں پھنسا ہوا ہے، یہ سمجھنا ناممکن ہے. تقریباً انسان کے لیے سزا اور جزا سے نکلنا بہت ضروری. سزا و جزا کا تصور تو ہے، کلیئر اپنے کانسیپٹس تو، لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت خوبصورت اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے. سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، پوری کائنات میں سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور ان میں ورم آ جاتا ہے. تو حضور نے جو جواب فرمایا وہ کرکس ہے، وزڈم کی انتہا ہے، الٹیمیٹ ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دے دیا، اب مجھے آخرت کا پرابلم نہیں ہے، آخرت کی بات تو نہیں ہو رہا، لیکن کیا اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے شکر کے لیے مل گیا، وہ شکر کے لیے. تو بندہ مومن شکر میں زندگی گزارتا ہے، لالچ اور خوف میں نہیں گزارتا. ایک کال ہے، آمنہ ہے، کال لیتے ہیں ان کی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم آمنہ، کیسی ہیں آپ؟ I'm fine, how are you? جی آپ زیاد صاحب سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ Yes, actually I wanted to ask regarding the last episode that we had, that you said that all Muslims should be united and one person to stand as a social, political and religious figure. Right, so how would you unite all Muslims? We've been like distributed in diverse sects, not only religious, but like also like in terms of tribal, like koi Punjabi hai, koi Balochi and everything, and people fight for their own authority and autonomy. This has been going on from the moment Pakistan was made by 1947. How would you expect all of us be united in everything? How would you expect everyone, agar tribal nahi ho to social? And also that you see these Iqbal ki ideologies, we've come across these in quite a few like places, but how do we like implement them in our lives? That's the basic question I feel, that we, you know, these are very philosophical things, but how do we come down to implementing it in a practical life? That will be all. Thank you. تھینک یو آمنہ، آپ کا سوال ہم نے سن لیا، لیکن اس کا جواب دیں گے ہم اس بریک کے بعد.